ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج کی طرف۔ جی ماں شاہ جی، خبر ہے افریقہ سے ایک عاشق محبوبہ کے چکر میں مارا گیا۔ اچھا بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر عہد کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ ہر عہد میں معشوق کی، محبوباؤں کی، اپنے عاشقوں سے الگ الگ ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ عاشق اپنے محبوب کے لیے دودھ کی نہر نکالنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اس وقت ٹائم بہت ہوتا تھا شاہ جی، دودھ کی نہر نکال لی، ٹویا کٹ لیا، ٹھیک ہے، کپڑے دھوتے، پودا لینا۔ ویسے آپ کو تو اپنے عشق کے اظہار کے لیے دو مختلف طریقے اختیار کرنے ہوتے ہوں گے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب آپ ایک بیگم صاحبہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں یا ان کی خاطر کچھ کرتے ہیں عشق میں، محبت میں، تو دوسری بیگم صاحبہ بھی وہی عمل آپ سے چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں کہ کچھ نئے طریقے سے مجھے خوش کرو؟ ایک کو میں تحفہ دیتا ہوں، دوسری کو میں دھکا دے دیتا ہوں۔ اچھا آپ کب تک یہ پریکٹس کرتے رہیں گے؟ جب تک ہم کام کر رہے ہیں ساتھ، اور لگتا یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک انشاءاللہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ میں واقعی آپ سے عبرت پکڑ رہا ہوں۔ اے لفظ نہ استعمال کرو، میں گھر بھی جانا ہے۔ آپ دونوں بیگمات کو ایک جیسے عمل سے متاثر کرتے ہیں یا الگ الگ؟ یعنی کہ کوئی نوولٹی لاتے ہیں، کوئی جدت لاتے ہیں، کوئی کریٹیوٹی دکھاتے ہیں؟ دونوں تے عمل کرتا ہے کہ ایک غائب ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے بڑا سموتھ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ نہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک بیگم کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، فرض کر لیں سرپرائز پارٹی کی، مگر دوسری کی بھول گئے کسی وقت۔ تسی چھڈو تو میں کچھ کرا ہے، 13,000 گھنٹے دی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا جب یہاں سے ریکارڈنگ ختم ہوتی ہے نا، گاڑی میں بیٹھتے میں سنجیو کمار بن جاتا وہ کیسے؟ ایسے بڑی چھوٹی بڑی چھوٹی شاہ جی چھوٹی بڑی چھوٹی۔ یہ بڑی چوٹی کے ساتھ مجھے کہاں شامل کر لیا آپ نے؟ ایک دن تارے نے فون کر کے کہہ رہے سن کی پکایا ہے؟ اور تسی بھی مایوس نہیں کیتا، تسی کیا پنڈیا۔ اچھا بات یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ تقاضا نہ کیجیے گا۔ ادھر میں گھر فون کر کے کہا شاہ جی میں ریکارڈنگ پہ لیٹ ہو جاتا۔ ناظرین، میں یہاں آپ سے ایک بات ضرور ذاتی طور پر شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ اس وقت سیٹ پر ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور اپنی فیملیز کے ساتھ جو وقت گزارتے ہیں وہ اس وقت سے کہیں کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبردست جو ہے وہ صرف ایک شو نہیں ہے، ایک سیٹ نہیں ہے، بلکہ زبردست ایک فیملی کا اب نام ہے، جس کو ہم زبردست فیملی کہتے ہیں، اور اس فیملی کا آپ بھی اسی طرح بھرپور حصہ ہیں جس طرح ہم سب اس فیملی کا حصہ ہیں۔ واہ شاہ جی، ان کا تو تعارف کروائیے، یہ لوگ کون ہیں؟ وہاں سینیگال سے ان کا تعلق ہے، اور یہی وہ افریقن عاشق ہیں جنہوں نے عشق میں اپنی محبوبہ کے لیے ایک کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے۔ میں خادم بمبو خادم بمبو بمبو نہیں، خادم امبوپ، اور یہ ان کی گرل فرینڈ ہے گونگوے دیوم۔ Yes, I am going with you. اچھا جناب، قصہ کچھ یوں ہے کہ امبوپ صاحب کی جو گرل فرینڈ ہیں دیوم، یہ انگریزی میں بہت کمزور ہیں، اور گریجویشن کے پیپر ہو رہے تھے سینٹ لوئی یونیورسٹی میں افریقہ میں۔ امبوپ کی انگریزی ذرا بہتر تھی، تو امبوپ صاحب حلیہ بدل کے، انہوں نے سکارف بھی پہنا ہوا تھا، حلیہ بدل کے اپنے آپ کو چھپا کر اپنی گرل فرینڈ کی جگہ پیپر دینے پہنچ گئے۔ اور ہوا یہ کہ وہاں جو انویجیلیٹرز تھے، جو ممتحن تھے، دو کو تو انہوں نے ڈاج کر دیا، مگر تیسرے نے انہیں پہچان لیا۔ اس کے بعد یہ پکڑے گئے، پولیس کو بلایا گیا۔ بجائے جرم ماننے کے، موصوف نے ڈٹائی سے کہا کہ میں نے کوئی جرم تھوڑی کیا ہے، میری گرل فرینڈ کی انگریزی کمزور تھی، میں اس کی مدد کر رہا تھا کیونکہ وہ انگریزی کے پرچے کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ تو اصل میں نے اس کو اس ذہنی دباؤ سے نکالنے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ادا کرنا کہ کیس میرے کو آیا۔ افریقہ کا کیس پاکستانی پولیس کو آ گیا۔ یار ویسے یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، یہ تو سینیگال افریقہ کا کیس ہے، وہاں کی پولیس کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ افریقہ کی پولیس ساری فیل ہو گئی ہے، تا انہوں نے مینوں سدیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امبوب صاحب نے جو دلیل دی اسے پولیس والوں نے مانا ہی نہیں، اس کو اندر کر دیا انہوں نے، اور اب افریقن قوانین کے مطابق جو سینیگال کا قانون ہے، دونوں کو سزا ہو سکتی ہے 5 سال کی، شاہ جی میرا فولور کا بچہ وے، اور دونوں کو وہاں سرکاری امتحان کے لیے 5 سال تک نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ کب سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہیں؟ 10 سال ہو گئے نے شاہ جی سانوں۔ تے 10 سالاں چ روز بھی ایک لفظ بھی دسدا انہوں کڑی نوں سارا کچھ یاد ہو جانا۔ یہ 10 سال کہہ رہے ہیں، کڑی دے منہ تو لگتا ہے 1 منٹ۔
دیوم صاحبہ آپ کو احساس نہیں تھا کہ آپ ایک غیر قانونی کام کرنے جا رہی ہیں, آپ بھی پکڑی جائیں گی, آپ کا عاشق بھی پکڑا جائے گا, اب اگر اسے 5 سال کی سزا ہو گئی تو کیا کریں گے آپ دونوں؟ یہ لڑکی میرا خیال محبوب کو جان چھڑانا چاہ رہی ہے. 5 سال سزا آیا میرے نال شاہ جی رہن گے, میرے تو کلیا دل نہیں لگنا. اچھا وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ میرا بال سی میں پیوں ہاں تاج تو سڑیا بیٹھا ہے جی. اور یہ آپ کی بیوی ہے؟ جی سر میری زال ہے سی. اچھا امبوب صاحب یہ بتائیے, یہ آئیڈیا آپ کا تھا کہ میں تمہاری جگہ امتحان دے دیتا ہوں, یا اس نے آپ سے یہ فرمائش کی تھی؟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਟੇ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ. ਮਾਸੂਮ ਅੱਗੋਂ ਆ ਨੁੱਕਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ. ਬਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ. आपने कैसे पकड़ा इन्हें? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਤੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿਗੜ ਲਾਇਆ ਸੀ. ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਮਲਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਈ? ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਕਲਾ ਲਾਣਾ ਉਤੋਂ ਸਿਗੜ ਵੀ ਨਾ ਉਥੇ. ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਗੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ. ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ. ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ. ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਿਆ नहीं. ਚਾਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਲਾ ਹੈ. अच्छा आप देखिए कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड के जो ख़ास तौर पे ममालिक हैं, पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड के ममालिक में ये नकल का रुझान पाया जाता है. और इस वक्त तो हंसी मजाक में इसका तस्करा हो रहा है, मगर इसके असरात दूर रस होते हैं, इंतहाई दूर रस. अभी हमारे यहाँ देखिए आप, सिंध में पिछले दिनों मैट्रिक के और फर्स्ट ईयर के पेपर्स हुए. आप अंदाज़ा करें 3.5 लाख स्टूडेंट्स पर्चा दे रहे थे और हमने उनमें से बेशतर का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा दिया, इसलिए कि 9 बजे पेपर शुरू हुआ. लड़काना में भी यही हुआ, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, जहाँ भुट्टो साहब मदफून है जो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे, जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा मदफून हैं जो ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई थी. और लड़काना के बच्चों की किस्मत क्या है कि 10वीं जमात का पर्चा 9 बजे शुरू हुआ और 9:02 पर वो व्हाट्सएप पर हर स्टूडेंट को दस्तयाब था और बिला मुबालगा लाखों रुपए इसमें बनाए गए. और कराची का हाल आप देख लें, अगेन तालीम तो वही सिंध की है. यहाँ एक नुक्ता बड़ा अहम है कि 18वीं तरमीम के बाद अब जो तालीम है वो प्रोविंशियल मैटर है, सूबाई मामला है. ये सूबों को इख्तियार है कि वो अपने बच्चों को, अपने सूबे के बच्चों को जैसे चाहें पढ़ाएं. तो आप अंदाज़ा करें कि उसी सूबे के जो सियासतदान हैं वो अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं. वफाक को गिला भी नहीं कर सकते क्योंकि अब प्रोविंशियल मैटर है तालीम. कराची में जो 11वीं जमात का पेपर हुआ पिछले दिनों, उस 9:30 बजे जिन इलाकों में स्टार्ट होना था वहाँ 10:15 बजे तक, यानी कि 45 मिनट तक पेपर्स पहुँचे ही नहीं थे. और ये जो मेन शहर है उसका हाल था. और जो थोड़ा सा हट के इलाके हैं, मलीर है, गडाब टाउन है, केमाड़ी है, वहाँ तो 1.5 घंटे के बाद पेपर्स पहुँचे. और इस अरसे में आपको पता है कि नकल का बाजार गर्म हो जाता है. तकलीफ़ की बात क्या है? तकलीफ़ की बात यह है कि हमारे जितने मेन स्ट्रीम के शोज़ हैं जो 7 से 10 बजे तक होते हैं, वो मिस हो गया हो मुझसे तो अलग बात है, मगर शायद ही किसी ने ये मामला उठाया हो. अब नतीजा देखिए इसका क्या होता है कि आज जिस सूबे में नकल हो रही है, जिस सूबे में भी नकल हो रही है, इसका मतलब है कि उस सूबे के बच्चों में कैपेसिटी और अहलियत जो है वो कम हो रही है. 10 साल के बाद क्या होगा कि वफाक के किसी इम्तिहान में अगर वो बच्चे जो नकल मार कर पास हुए हैं, चाहे वो किसी भी सूबे से हों, ठीक है ना, उनकी कैपेसिटी उस सूबे के बच्चों से कम होगी जिनकी काबिलियत ज़्यादा होगी. फिर सूबे आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे, भाई भाई से लड़ना शुरू हो जाएंगे. तो बात निकलती है तो बड़ी दूर तलक जाती है. और आखिरी बात जो मैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा और पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे तलबा से, कि असल चीज़ नंबर्स नहीं है, असल चीज़ काबिलियत है. अगर आपके नंबर ज़्यादा भी हैं, जो भले आपने नकल से हासिल कर लिए, लेकिन काबिलियत कम है, तो जब ज़िंदगी की दौड़ में जाएंगे आप 0 करार पाएंगे. लेकिन अगर काबिलियत है, नंबर किसी वजह से कम भी आ गए, तो ज़िंदगी की दौड़ में आपको कोई नहीं हरा सकेगा. तो काबिलियत पैदा करें, नकल के चक्रों में, नंबर्स के चक्रों में मत पड़ें. शाहजी अब तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी चीटिंग कर रहे होते हैं. अच्छा यार, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हक़ और इंसाफ की बात है, जो ड्यू क्रेडिट है किसी का, वो ज़रूर देना चाहिए. मियाँ शहबाज शरीफ ने बहरहाल पंजाब से एक ज़माने में नकल माफिया का सफाया कर दिया था. ये क्रेडिट बहरहाल उनसे कोई नहीं छीन सकता. मगर सच्ची बात है कि अपने सिंध के बच्चों को अभी जब मैंने इस तरह से नकल करते देखा तो मैंने कहा यार इनका क्या मुस्तकबिल होगा. मेरा दिल खून के आंसू रोया. ये नासिर एक दफ़ा पेपर देने गया, इन्हों रोक लिया एक बंदे ने. किसने? वो की उन्होंने कहते हैं इन्विजिलेटर.
मुमतहिन ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ निगरान भी होगा फिर ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਮੁੰਤਹਿਨ ਤੁਹਾਡੇ नहीं मुमतहिन ਉਹ ਕੋ ਮੁੰਤਕਿਮ ਮਜ਼ਾਜ ਮੁਸਤਕੀਨ ਸੀ हुआ क्या फिर ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਓ अच्छा यार अजीब अजीब तरह से नकलें करवाते थे पहले वो पेपर हो रहे होते थे कुछ दोस्त या नकल करवाने वाले क्या करते थे बाज़ औक़ात के ऊपर जो रोशनदान होता था उसमें से जनाब झांक के बूटियाँ बना के किताबों में से जवाब फाड़ के फिर वो फेंका करते थे बाज़ औक़ात ये होता था कि स्टूडेंट यहाँ बैठा है जिस दोस्त ने फेंका है वो जवाब वहाँ चला गया है ਅੱਛਾ ਬੂਟੀ ਲੁਆਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਡੇ ਜਾਹਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੂਟੀ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਅੱਛਾ ਜਿੱਦ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੂਟੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਤਹਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂ नाज़रीन ये था आज का शो इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़